नाज़रीन, फ़लस्तीनी माँओं, बहनों और मासूम बच्चों पर इसराइल की जारहियत से हमारे दिल अफसरदा थे। फ़लस्तीनी बच्चों की चीखों पुकार से हमारे कलेजे फट रहे थे। वहाँ की मुसलमान औरतों की बेतौकीरी पर हमारा खून खोल रहा था। इसराइल की बर्बरियत पर न सिर्फ हम अपने हुक्मरानों बल्कि आलमी ताकतों को झंझोड़ रहे थे कि वो इसराइल की जारहियत का सद्देबाब करें। हम इस बात पर भी हैरान थे कि हमारे हुक्मरान मुसलमान होने के बावजूद भी इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। हमारे हुक्मरान आखिर इसराइल के मजालिम का जवाब क्यों नहीं दे रहे। हुक्मरानों की इस खामोशी को लेकर हमारी तशवीश में इजाफा हो रहा था और दिमाग में मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे थे। फिर आखिरकार 20 दिसंबर 2023 की रात को हमारे हुक्मरानों ने इन तमाम सवालों के जवाबात देने शुरू किए। सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बल्कि अपने अमल से जवाबात देकर हमारी तशवीश को खत्म किया। हम मुसलमान जो फ़लस्तीनी बहनों के आंचल की तौहीन पर बेचैन थे, हमारे हुक्मरानों ने हमारे ही मुल्क में हमारी मुसलमान बहनों के आंचल खींचने शुरू किए। हमारे दिल जो फ़लस्तीनी बच्चों की हालत ज़ार पर रंजीदा थे, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पर हमारे ही बच्चे सर्दी से कांपते नजर आए। हमारे हुक्मरानों ने साबित किया कि वो जुल्म और जबर करने में इसराइल से किसी भी तरह पीछे नहीं। औरत तो वो ज़ात है जिसको मैदान जंग में भी इस्तिस्ना हासिल होता है। बच्चे तो वो फूल हैं जिनका ख्याल दुश्मन भी रखता है। लेकिन इसराइल और हमारे गुलाम हुक्मरानों ने इस इंसानी रिवायत की धज्जियां बखेर दी। इन्होंने अपने अमल से हमें जवाब दिया कि हमसे इसराइल के जुल्म का सवाल ना करो, हम तो खुद जुल्म करने में इसराइल के भाई हैं। इस्लामाबाद के SHO साहब खुलेआम औरतों से बदतमीजी करते नजर आए। याद रहे, ये वही SHO साहब हैं जिन्होंने चंद अरसा पहले एयर कमोडोर सज्जाद हैदर और उनकी अहलिया के साथ इंतहाई बदसलूकी की। मैं एयर कमोडोर सज्जाद हैदर हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाए आप एयर कमांडर, तो आपको ख्याल करना चाहिए। आपने क्या क्या आग नहीं लगाई है। मैंने इस मुल्क को कमांडर को आग लगाई है, आपने पाकिस्तान के मॉडल को आग लगवाई है। उधर किसने? आपके बंधु ने, इन्होंने। और मैंने इस मुल्क को बचाया है। मैं कौन हूं? चले जाए प्लीज। और ये वही SHO साहब हैं जिन्होंने चंद माह पहले जामिया हफ्सा की तालिबात के बुरके फाड़े। ये देखिए, तालिबात के इन्होंने बुरके फाड़ दिए खारदार तारों से। ये इस बच्ची के हाथ को देखें, इसका हाल जख्मी हुआ है। इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत और तालीम याफ्ता शहर में ऐसे बद अखलाक अफसर का होना एक सवालिया निशान है। ये सिंध पंजाब के किसी पसमानदा इलाके के SHO होते तो समझ में भी आता, लेकिन इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत में एक ऐसे बदतमीज अफसर का होना इंतहाई अफसोसनाक है। खैर, बलोच माओं को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ हरबे अपनाए गए। दिसंबर की सख्त ठंडी रात में कई घंटों तक उन्हें बिला वजह रोके रखा। मासूम बच्चे और बूढ़ी माएँ सर्दी से ठठरती रहीं। जब इससे उनके हौसले पस्त ना हुए तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर तशद्दुद का हरबा अपनाया। न सिर्फ औरतों बल्कि छोटे बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बना के जख्मी किया गया। इज्जतदार माओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया ताकि वो किसी तरह पसपाई इख्तियार कर लें। खून जमा देने वाली सर्दी में उन पर पानी फेंका गया और आंसू गैस से शेलिंग की गई। लेकिन जब हमारी बहनें डट गई और ये हरबा भी नाकाम हुआ तो सबको जबरी तौर पे गिरफ्तार करके एक छोटे से कमरे में बंद रखा गया। कई घंटों तक उन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक छोटे से कमरे में बंद रखने के बाद उन्हें बसों में डालकर वापस बलूचिस्तान डिपोर्ट करने का प्लान तैयार किया गया। याद रहे, डिपोर्ट गैर मुल्कियों को किया जाता है, अपने ही मुल्क अपने ही सूबे के लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जाता। खवातीन को जबरदस्ती बसों में बंद किया गया। डॉक्टर महारंग बलोच पर झूठे मुकदमात बनाए गए। उन्हें मुजाहिरीन से अलग रखा गया ताकि किसी भी तरह ये सब हौसले हार जाएं और पसपाई इख्तियार करके बलूचिस्तान वापस चले जाएं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ सिन्फ नाजुक बहनों को जो
تو ریاستی جبر کے سامنے صنف آہن بن گئی۔ ہر طرح کا ظلم و تشدد سہنے کے بعد ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بلند سے بلند تر ہوتے گئے۔ بالآخر انتظامیہ نے ان غیور بہنوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور مجبوراً اسلام آباد جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن انتظامیہ کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا دروازہ یہاں بند نہیں ہوتا۔ اسلام آباد میں پڑھنے والے بلوچ طلباء جو اپنی بہنوں سے اظہار یکجہتی کرنے آئے تھے، ان میں سے سینکڑوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا اور کئی طلباء کو لاپتہ کیا گیا۔ بلوچ مائیں بہنیں جو کئی سالوں سے لاپتہ اپنے عزیزوں کی تصاویر لیے گھوم رہی تھی، ان کے ہاتھ میں مزید تصویریں تھما دی گئی۔ پہلے والے لاپتہ افراد کی بازیابی تو دور کی بات، نئے لوگ لاپتہ کیے گئے۔ یہ سارے ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے اور اس سب سے بھی کام نہیں بنا تو مالکوں نے صحافیوں کی شکل میں اپنے کرائے کے ٹاؤٹ بھیجنے شروع کیے۔ بے بنیاد اور گھٹیا سوالات سے انہیں پریشان کیا گیا، بجائے ان کی آواز بننے کے ان کے زخموں پر نمک چھڑک کر انہیں اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ حربہ بھی بری طرح فیل ہو گیا تو انتظامیہ نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ رات گئے پولیس اور سی سی ٹی وی کیمروں کی موجودگی میں مظاہرین کا سپیکر جس کے ذریعے وہ اپنی آواز گنگے بہرے حکمرانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اسے چوری کر کے لے گئے۔ یہ حربہ انتہائی مضحکہ خیز بھی ہے اور شرمناک بھی۔ مضحکہ خیز تو اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے چوروں کو پکڑنا تھا وہ خود چوری چکاریوں پر اتر آئے، اور شرمناک اس لیے کہ کیمپ میں خواتین سو رہی تھی، انہیں گن پوائنٹ پر ہراساں کیا گیا۔ دور سے آئے مہمانوں کو تحفظ دینے کے بجائے ان کا سامان چوری ہوتا رہا اور پولیس والے کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے۔ اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ صبح ہونے کے بعد بھی اسلام آباد کے ایس پی صاحب کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے تحفظ کی ذمہ داری کن احمقوں کے ہاتھ آ گئی ہے۔ ناظرین، جبر و تشدد کے بعد انتظامیہ کی جانب سے مسلسل گھٹیا، مضحکہ خیز اور شرمناک حربوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اور ریاست ان کے مطالبات پر کب سنجیدگی سے عمل شروع کرے گی، اس کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ سلوک یہ اپنے ہی ملک کے شہریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ یہ سب کرنے والے وطن عزیز کو آگ اور خون میں جھونک رہے ہیں۔ اپنے ہی ملک کے شہریوں پر طاقت کے استعمال کا نتیجہ ہمیشہ ہی بھیانک نکلا ہے۔ اس ظلم و جبر کا نتیجہ بھی کل پاکستان نے بھگتنا ہے۔ اس لیے کرسیوں پر براجمان فیصلہ سازوں سے گزارش ہے کہ خدارا ایسے فیصلے نہ کریں جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں پاکستان کے لیے نفرت بیٹھے، اور خدا نہ خواستہ یہ نفرت بڑھتے بڑھتے علیحدگی تک پہنچ جائے اور 25 مارچ 1971 کی طرح ہمیں ایک اور شرمناک دن کا سامنا ہو۔